Sir, sa lahi nga pangutana sir tuod, kumusta ang ato ang plitihan karon sir para sa inyo? Okay lang ba ang atong plitihan karon? Sa pagkakaroon kay medyo niubos naman atong gasolina, naasay gamay nga nisaka na pud nga among kumbaga na itawag ta na ginansya. Makuhaan sa atong net income na to, nisaka na sa kumpara atong niagi nga tag 90 kapin ang gasolina. So karon naa naman ta sa 80, 85. So na list kay bale na katong list nga niya nadugang na to sa among nahimo nga net. Wala nga kumbaga dili gyapon sa inap pero at least man lang nga dunay nakapuno, dunay nakatama. So pero kaya atong uminto sa atong plitihan sir kining katong 13, katong 15 pesos wala pa nila patuman ng 15 pesos nato unsa ba? Pagid ka na mapatuman kay sa akong gikaingon kinahanglan pagyapon natong ipasa sa atong sangguniang panglusod isip nga request na mo nga as professional authority. Kaya ang giaproban sa syudad magud nato is 13 pesos lang ang minimum sa poblasyon to poblasyon. Poblasyon to landing mo nang nahimong 14. So ginahanyo na mo ang kini gitawag nga 15 kumbati pagyapon nato nga maproban sa syudad. Okay, pero so far karon sir is kaya pa man ato ang pan karon? Presyo karon para sa inyo ha? Sa pagkakaroon kaya hawon mi dato kay di man pwede nga implementar natong 15 uli approval sa syudad. Pero karon sir operasyon tanan nagagabiyahe tanan mga motorila na to? Yes sir. Sa pagkakaroon so far tanan di kami gabiyahe. Sulod sa syudad doon na pagitay 600 ka motorila nga nagdagan dito sa syudad para maka pakitir na to ang atong mga pasahero sulod sa syudad. Alright. Sir, last question again sir. Kani kay adto po nangutana ani sir. Like kanang kung matagabi is mulhay gid sa ang ato ang plitihan o sa imong ma-comment ani sir sa ilabi na sa mga naminaw karon sir. Tinuod na sa atong gabi imong do na tay gitawag nga oras natay time nga pagsaka sa plitihan sama sa pakyaw. Kay naagi na sa among taripa pag abot sa oras ng alas 8 labi na gid og dito na sa terminal side. Kanang alas 8 mong naa natay 60 pesos nga pakyaw. So poblasyon to poblasyon kanang 60. Mugawas ta sa poblasyon paingon diri sa landing duna na poy dugang nga plitihan. So pakyaw. Ang amo ang gibuhat initiative aron dili mabugatan ang atong pasahero, gipangayuan lang namo sila og tag 20 pesos. Pero magulat mi sa pasahero nga moabot siya og 3 hangtod sa 4. Kay kung amo na siyang ilarga ang isa, simple kung at kina kasi 60 pesos pa ang isa. Una, labi na og moabot diri sa landing, lahi na pud ang red. Kay lahi man muna nga presa dirita sa ibabaw sama sa Mercury, diya sa Plaza Dapit, na may kaali na to magabi, labi na alas 9, alas 10, alas 11, alas 12 sa gabi. So ang red ana is pakyaw. So karon aron dili mabugatan atong pasahero, magulat mi hangtod 5 ka pasahero tag 20 lang. Muna nga niingon sila nga nganong niabot og 20. Although kana initiative na namo aron dili mabugatan kay kini among gipairal nga gipangayo nga plitihan sa gabi pakyaw na naagi kana sa among dili kana amo ang pagbuot nag-initiative lang may nga dili mabugatan ang pasahero muna gipangayuan lang namo tag 20 pesos kada isa. Lagi kay dagan kay mga wa ka sabot wa ka balo nga aduna po na siya gitaga na po nga taripa po nga mutaas ang tarifa para panggabi nga sa oras. Malagi. Kay labi na katong dili taga Bukidnon sir nga katong motorista ba mo kasagara pod nga matingala sila nga taas tinuod nga nagire taripa nakalatid gina sa taripa. Lagi. Nag-initiative na lang kami nga driver nga dili sa pud mabugatan ang mga pasahero. Kay ug atong nunaon pagayo kung ano ni duha ka pasahero pangayuhan na mo sa 60 pesos kada poblasyon samot ka bukat. Nagtuo sila nga amo lang gibutbutan uldo kini naagi sa taripa ang tanan. Sir, sige sir, imong mensahe na lang sir sa mga katawan ilabi na sa tong mga motorila driver sir. Sa atong mga kauban nga mga motorila driver, dugangan nato atong pasensya tungod sa atong ginahanyo karon nga dugang nga plitihan nga dili pag kini nato mapatuman. Ang atong ipatuman katugen ang i-aproban sa atong syudad nga minimum rate nato. So dugang pasensya sa atong mga kauban ng mga driver ug matod pa nga dili nato sakyan ang panahon sa pagpanin sa taas nga presyo. Inana ra daghang salamat.